धना पहली बार साजन की आंखों में प्यार देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार अब जाके आया मेरे दिलबर से आया मेरे बक बकुम बक बकुम बक बकुम दिलबर सुधे मेरे के अब जाके आया मेरे साजन की आंखों में प्यार बक बकुम बक बकुम बक बकुम ললাটি টানার আলমগীরের মতন আমি হতে চাই, তবে আমাকে মানুষের সাপোর্ট করবে আর মানুষ এগুলো নিয়ে বেড়াবে। ভিডিওটা আর আমি ভাইরাল হতে চাই, আর আমি আর ওর মতন আমি মোটরসাইকেলে বেড়াতে চাই, তবে আমাকে মানুষ ভালোবাসবে, তবে আমাকে মোটরসাইকেল নিয়ে বেড়াবে তো।